the kinematics chapter, the come chapter? Kinematics chapter 2. Motion due to gravity. Motion due to gravity. Motion due to gravity is gravity. What is gravity? Gravity is gravitational force. The attractive force of R due to which R attract everybody to what is said. जिसमें कि हाँ कुआँ चिबागे इसमें का जान दे उसी तरह करेंगे अभी हम सवाल gravity बोलते हैं सही शो नुवास हाँ का अब जी हाँ का downward राजी सही था due to force of attraction of earth नागे तुमको इधर से motion due to gravity ठीक शो तो सीधे let's suppose you सीधे the height ना आपने दे कदर आउजार के दे लामी राजी the gravity जान the gravity पूरे बंदे इसमें कितना राजी सही था So that exists that motion ji kai asi the motion due to gravity. The gravity का direction के लिए motion है. Right so. First for a free fall निकल रहे free fall से तो the motion in which air resistance is neglected and the acceleration is nearly constant is called free fall. निकल रहे जे हागा motion जिदागी ना मंग air resistance neglect mean खत्म को. सकू खत्म. और acceleration वाला nearly मतलब close to constant को लगा constant acceleration शी लगे तो आई free fall सॉर तो आई free fall लगा गोरे लगा let's suppose वही चीज़ हो तब पर रहा अपना leaves पाना यो गठ रहा अपना सही शो यो पाना शो बरस शो गठ शो और बिल्कुल ऐसी रहा पेदा लगा मतलब जो height है रहा पेदा कम चीज़ में मत की तरह गठा वरी वगैरह समझ के रहा थी लगा स्टोर में माफ किया रहा सी यूजर का बना रहा सी गोरे लीज में बर्बाद कीगी एयर रेजिस्टेंस तो वजह से सरवजी एयर रेजिस्टेंस चिले दास स्ट्रा प्री बना यो शांति यो पाना यो कथा सही टू लेट्स सपोज द कापाई पाना दा कटर माफ की राजी करना बस एयर रेजिस्टेंस चिले दा पर पाना बांधे ज्यादा असर कई और बा गणा बांधे असर निशी करे गणा वासो की माफ की बराबर सिस्टम के था सही शो हवा का मुदाखिलत चले सही ना लगा अब जो सिस्का राजी एयर रेजिस्टेंस द पास रहेगी सी डाउन अपवर्ड तरफ मिलेगी एक शो जो अपवर्ड तरफ मिलेगी पानी को वेट नीचे करना पानी स्पा करना सही शो न पानी शिदा आगे बस ज्यादा असर का रेजिस्टेंस अब गट बंदी शिको लगा करना ना सही ना मास सेवा दे और दवा चले मास कम दे जो कसम के बगटा मास किरा ठीक शो हां was gore da was let's suppose that your close glass to a close glass है सही ना container है your container board हुआ है ठीक शो ताकि इधर ना आस्तो और air resistance ते खत्म को vacuum नहीं जोड़ को सही जोड़ को vacuum means air resistance ते मुकम्मल खत्म को देना दिया था पाना और जाकर ना आपरेगा तब ये ऑप्शन होना चाहिए ये तो मसला नहीं कहते एयर रेजिस्टेंस खत्म के एयर रेजिस्टेंस दुदा पाना और दा करने वाला ये ऑप्शन निस्बत के तरह वाला सी पहुंच भाई और जिक्र एयर रेजिस्टेंस मौजूद भी नो गड़ा वक्त की राजी और पाना वाली उस तरह सी ये तो भाई प्री पाल से तो भाई करा चुका हूँ क्यों एयर रेजिस्टेंस खत्म को एयर रेजिस्टेंस में खत्म को ये तो प्री पाल भाई बड़ी बात ये है कि स्मार्ट फोर्स होंगे क्लियर शो यस सर What's the acceleration of pre-fall in body is called acceleration due to gravity. हाँ acceleration कम चीज़ body पे रज़्म की तरह ज़ी अब पता है वो वक्त की गेन की जबकि acceleration तो वही acceleration due to gravity. ठीक शो? हाँ acceleration कम चीज़ body the gravitational force तो वही गेन की जबकि the gravitational acceleration वही सही शो? Acceleration due to gravity हाँ बस बोले the value of g at the surface of earth रज़्म के पास surface पांगे the value of g चले आवाज़ 9.8 meter per second. सीखे? हाँ देखिए नूरों पर एबाव जगह दाव रज़्म का बांधे शो 9.8 सही शो बस नूरों पर ज़ीद ला कमीगी दा g चले ना दा inversely proportional r square the radius था सही शो inversely proportional जो सोमरा था पर ज़ीद ला कमीगी मात्र निकल रहा पर ये 1000 किलोमीटर चला 1000 किलोमीटर दा पर surface of earth शो सही शो 1000 किलोमीटर चलाने दा 7.33 तराशी 5000 किलोमीटर चलाने से 0.308 शो अब या 10000 किलोमीटर से अपवर्ड लाशी 1.49 शो अब या 50000 किलोमीटर चलाने 0.13 तरह वाला सीधा मतलब जब आपका एटमॉस्फेयर शुरू की गई सही था
بیا مکمل ګریویټي بیا کار نه کوي چې ورو بل زی ګریویټیشنل فورس کوي هایټ سی واقعي ګریویټیشنل فورس کوي یاد کړه اوس راځي خانه اگزامپل کرا کړل اگزامپل کې څه وایي خو خبره ده چې په دې کې موشن ډیو ټو ګریویټي کم مطلب دې خو وګورئ چې زموږ سره هایټ راشي صحیح ده ګریویټي راځي او موږ د ایکویشن استعمالو د موشن ایکویشن اف موشن نو په دې کې موږ چې a په g باندې ریپلیس کوو او s په h باندې ریپلیس کوو ها نو vf = vi + at په ځای د gt دا کوم ٹھیک شو او بیا s = کنه s په ځای موږ h لګاو vit + half gt square دا ګریویټي په راغله ها अब 2gh = vf² - vi² دا پس سیکنډ او دا تھرد clear show yes sir what's going that's the height of the bridge from water surface the water surface na bridge pull the full height malmol very sure which a stone is drawn from attack bridge the attack the bridge na attack full surface no more the attack the full na yo gata yo kasra pri khodi da bisi drop kadi da drop mean is pri khodi da خبر سره ولاړل او چې کړل the stone leave the water in 3.2 seconds او هغه ګټنه 3.2 سکند کې کله رسیدل چرته وبو ته رسیدل نو 3.2 سکند نو څه شو ټایم شو دی خبرې ځان وکړ اوس ټیکل کس چې دا ګټنه په خوده په لاس کې نیول و انیشل ویلاسټي سر شو 0 شو او لاندې ګوره هایټ دی کنه کله راځي د ګریویټي په کې راغلی ویډیو اف جی 9.8 کانسټنټ دی موږ ته وایي هایټ معلوم کړئ او فاینل ویلاسټي معلوم کړئ فاینل ویلاسټي څه معلوم هایټ هم پته معلوم h = vit + half gt square نو vi 0 دی p 3.2 دی प्लस په خپل ځای لګي 1.1 / 2 په خپل ځای g په ځای 9.8 او t 3.2 په سکوير وګوره دا سکوير کوي دی په دې کې ضرب ورکړي په 2 ډیوایډ کوي دا خو already 0 کیږي چې 0 سره ضرب وکړي ratio daga razi 50.176 meter mean 50 meter height raha sumra gora akam ka sidra apne khod aga sine wala go pore 50 meter height first gora vf = vi plus g vi 0 de g 9.8 और t पे 3.2 big bond हजार वर्ग का section 31.36 प्राइम वेलोसिटी सरला 31.36 clear show what show पे yes sir या यो पेर वावरे से तो मंगसो emotion due to gravity अवल का attractive force of earth due to which earth attract everybody toward its center and as long as आप what दा बेस में जानते हो चीज रखता है बस कम चीज में के राजी زیاده لاندې ډاون یو خبر یاد ساتئ لکه اوس یو سیسته پرې خو لاندې راځي ګریویټي لاندې ده ګریویټي دا کار کوي چې اوس ځان ته لاندې راکاږي ګریویټیشنل فورس ځمکې صحیح شو او سیس هم لاندې روان دي دا اکسلریشن چې پیدا کیږي دوی پازیټیو اکسلریشن څه ورته پازیټیو اکسلریشن او ګوره یو کست یو سیس چې اگینست ګریویټي زین باندې کوم اکسلریشن نه او نیگیټیو اکسلریشن ها اگینست ګریویټي لکه ګوره یې ګریویټي دي چې دا سیس ته دي څه گزارې برا پیدا باندې کوم اکسلریشن نه او نیگیټیو راځي صحیح دی پازیټیو شو یو نیگیټیو so due to gravity راځي پازیټیو شو against gravity راځي اسا شو نیگیټیو بس هغه acceleration free fall دا وایي چې the motion هغه motion the body چې هغه موږ هغه نه I resistance ختم کړل کومه تاسو دا وایي صحیح ده هغه بند بوتل کې مې یو دغه واخله ګټه او برف کاڼه او air resistance دې ختم کړ ورنه په یو شان راځي صحیح شو نو دا بند بوتل means دې air resistance ختم کړل دا pre falling دی صحیح شو pre falling دا چې باندې ته هر قسمه فورس ختم کی ګریویټي فریکشن ټول ارث دې ختم کی صحیح شو او بیا هغه اکسلریشن کوم چې په فری فالینګ کې جوړیږي هغه کوم وایي دا څه شو اکسلریشن ډیو ګریویټي نو سیدان د راځي کوم اکسلریشن چې پیدا کیږي دا ګریویټیشنل اکسلریشن دی دا دا ویډیو 9.8 او بیا دا په ټیبل کې په لیکل دا سره ولي کې نوٹ کړئ چې 1000 کې سر په سب 9.8 1000 کیلومتر د ځمکې نه بهر لاړ شي ځمکه نه کنه 1000 کیلومتر بهر لاړ شي هغه به ویلو اف جی څومره د 5000 کیلومتر بهر لاړ شي هغه به صحیح د 10000 کیلومتر 50000 د ورسې به ایټماسفیر شروع شي بیا موږ ختم شي